যখন উঠছে প্রশ্ন, তখন আজকেও সন্দেশখালি নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন অমিত শাহ, আর পাল্টা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ, লোকসভা ভোটের জন্যই সন্দেশখালির রাজনীতি করছে বিজেপি। ममता बनर्जी जी ने अपनी कार्यशैली डेवलप की है। पहले अत्याचार कराई, जब लोग परेशान हो जाते उसको उजागर करते, सार्वजनिक करते हैं, तो वो छिपाने के लिए फिर से अत्याचार करिए। संदेशखाली इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे धर्म के आधार पर ढेर सारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और वो चुप बैठी है। हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है दोषियों को पकड़ने के लिए, उसके बाद भी जांच ठीक से नहीं होती है तो सीबीआई को हाईकोर्ट देती है। उनको सर मानी चाहिए। সন্দেশখালি নিয়ে কিভাবে বাংলার মান সম্মান ছোট করেছে আপনারা দেখেছেন সবাই। বিজেপির নেতা বলছে সন্দেশখালিতে কোনো ধর্ষণ হয়নি, আমরা মহিলাদের 2000 টাকা দিয়ে ভুয়ো ধর্ষণের অভিযোগ করিয়েছি তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করানোর জন্য, আর বাংলাকে যাতে ভারতবর্ষের 140 কোটি মানুষের কাছে কলুষিত করা যায়। 4টে 5টা 10টা ভোটের জন্য বাংলাকে সারা দেশের কাছে ছোট করেছে। যারা সন্দেশখালি করে মহিলাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত করেছে তারা মহিলাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে পারে আগামী দিন।